حضرت مولانا طیب صاحب دعوت فیضوں کو زحمت دیتا ہوں کہ حضرت والا آئیں اور خطبہ استقبالیہ پیش فرمائیں، اس لیے کہ مہمان کے دید سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی عید نہیں ہے۔ ارے مہمان کے دید سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی عید نہیں ہے، مہمان کی دید سے بڑھ کر میرے لیے کوئی عید نہیں ہے۔ ہلال عید کو بھی ہم نے دیکھا تیرے دید کے بعد، ہلال عید کو بھی ہم نے دیکھا تیرے دید کے بعد۔ مہمان کا استقبال کیا پیش کرنے کے لیے میں حضرت کو زحمت دیتا ہوں کہ آئیں اور حضرت والا خطبہ استقبالیہ پیش فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ قابل قدر علماء کرام، خصوصاً ہمارے دور سے آئے ہوئے حضرت مولانا قاریۃ اللہ صاحب دامت برکاتہم، جو اس عمر میں بھی زحمت فرما کر ہماری دعوت پہ لبیک بولے اور یہاں کی محبت کھینچ کے لائی۔ کافی زمانہ پہلے حضرت کے مجلس میں بیٹھنے کا اتفاق ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے آج مقدر فرمایا۔ مجھے یقین ہے کہ ان کی یہ آمد سرزمین رام نگر کے لیے، علاقے کے لیے بڑی ہی برکت کا سبب بنے گا، اور دور سے آئے ہوئے ہمارے معزز مہمان، اللہ تعالیٰ آپ سب کی آمد کو قبول فرمائے، بڑے ہی مبارکباد کے لائق ہیں۔ مختصر وقت، چونکہ یہ پروگرام بڑے قلیل وقت میں ہے، معذرت کے ساتھ شروع ہونے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی۔ مدرسہ جامعہ معینیہ نور القرآن کا یہ چوتھا عظیم الشان اجلاس ہو رہا ہے، اور چھوٹے چھوٹے کئی ایک پروگرام ہوئے۔ مسجد کے احاطے میں بچوں کی دستار بندیاں اور تکمیل حفظ قرآن کا پروگرام چلتا رہا، جس میں ہمارے بزرگوں کی اکثر آمد رہا کرتی ہے۔ بینر پہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا حضرت مولانا اشتیاق صاحب دامت برکاتہم کا نام نامی، حضرت کی اچانک طبیعت ناساز ہو گئی، جس کی وجہ سے ہم ان کی زیارت سے محروم رہ گئے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی حضرت کو صحت عطا فرمائے اور پھر وہ ہمارے بیچ نظر آئیں۔ اس سے پہلے بھی وہ آتے رہے ہیں اور انشاءاللہ انہوں نے آنے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ آپ سب کی آمد کو اللہ قبول کرے اور آپ لوگوں کی دعاؤں سے ان کو صحت عطا فرمائے۔ ہم یہ چھوٹی سی مجلس گرچہ نظر آ رہی ہے، بڑی بابرکت مجلس ہے۔ اس مجلس میں کثیر تعداد میں علماء کرام، ائمہ کرام اور دانشور موجود ہیں، جو ملک کے حالات کو بھی جانتے ہیں اور وقت کی ضرورت کو بھی جانتے ہیں۔ تھوڑے وقتوں میں اس مدرسے کے متعلق آپ کو بتاؤں، 1997 کے اندر اس مدرسے کی بنیاد ڈالی گئی، ایک چھوٹی سی جھوپڑی کے اندر، اور الحمدللہ اس جھوپڑی کے اندر بھی مدرسہ چلا۔ یہاں کے فارغین ملک کے کئی صوبوں میں درس و تدریس کے کام انجام دے رہے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند سے فراغت کے بعد کلکتہ کے اندر مدرسے کے شیخ الحدیث کے حیثیت سے اللہ تعالیٰ ان سے کام لے رہا ہے، جو 1997 کے اندر مدرسے میں طالب علم ہوئے تھے، اور یہیں سے انہوں نے اپنی حفظ مکمل کی، اور کچھ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد صوبہ یوپی کے اندر جا کر انہوں نے تعلیم حاصل کیا۔ کافی تعداد میں بچے یوپی میں اور جگہوں پر درس و تدریس بھی انجام دے رہے ہیں اور زیر تعلیم بھی ہیں۔ یہ بچے جو آپ کے بیچ نظر آ رہے ہیں، یہ آپ لوگوں کی محبت کا ثمرہ ہے۔ میں آپ حضرات کو اور آپ کی محنت کو ان بچوں کے بیچ بڑی خوشی کے ساتھ اظہار کر رہا ہوں کہ یہاں کے اساتذہ نے محنت کی، لیکن اس محنت کے اندر آپ برابر کے شریک ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ 1997 مدرسے میں قیام ہوا، چلتا رہا۔ 2010 میں مسجد اور مدرسے کی نئی کمیٹی کی تشکیل ہوئی۔ الحمدللہ وہ کمیٹی آج ہمارے بیچ موجود ہے، اور بڑی مصروفیت کے باوجود، جس میں ہمارے قاری محمد اسعد صاحب دامت برکاتہم، جو مدرسے کے صدر محترم ہیں، اسکول کے صدر مدرس بھی ہیں، اور
बुजुर्गों से बड़ा ताल्लुक़ रखने वाले, बड़ी मसरूफियत के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह अपना कीमती वक्त दिया करते हैं। हमारे मदरसे में मेंबर में मुतहर्रिक मेंबर और जिनके नक्शे से इस मस्जिद की और मदरसे की बुनियाद डली और तामीरी काम अंजाम पाता रहता है, मास्टर उबैदुर रहमान साहब सदर जमहूरिया हिंद से अवार्ड याफ्ता हैं, माहिर तालीम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उनको तालीम में भी और तंजीम में भी दोनों सलाहियतें दे रखी है। उनकी सलाहियतों से मदरसा बड़ा फ़ायदा उठाया और हमेशा फ़ायदा उठाता रहता है। हमारे अतहर करीम साहब जो इस मदरसे के सेक्रेटरी हैं, हमारे ज़हीर अहमद साहब हैं, बड़े ही मुतहर्रिक मेंबर हैं। अलहाज डॉक्टर मोहम्मद काजिम साहब जो अमानत का हक़ अदा करते हैं, मदरसे के खाजिन वही हैं। जो रकम उनके पास जिस हाल में मौजूद होती है मदरसे के अंदर वही आती है। अल्लाह ताला ने अच्छी तंजीम, अच्छी कमेटी मदरसे को अता की, जिनका फल हम देख रहे हैं। जी हमारे पड़ोस में भाई निक मोहम्मद साहब और अल्लाह के प्यारे हो गए भाई फिरोज साहब जो बड़ी अपनी कीमती वक्त दिया करते थे। अलहाज अमीरुद्दीन साहब हैं और हमारे मुन्ना भाई हैं, इन लोगों की बड़ी कुर्बानियाँ होती हैं। हमारे भाई अब्बास साहब हैं। मुस्तकिल ये कमेटी है जो दिन रात अल्हम्दुलिल्लाह अपने कामों के लिस्ट में मदरसे को भी रखा करते हैं और अंजाम देते हैं। हम सब इनके लिए दुआगो हैं। ये बच्चे की हिफ्ज़ में और इससे पहले जितने लोग बच्चे पढ़े आगे पढ़ रहे हैं, इन लोगों की बड़ी ही ज़बरदस्त कुर्बानियाँ हैं। मैं आपके बीच बोल रहा हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। लोग कहते हैं कि उनका मदरसा, हमारा मदरसा नहीं है। ये मदरसा कौम का है, ये आपका है और पूरी उम्मत का है। मैं या हमारे घर के लोग किसी तरह का कोई दावा इस मदरसे और मस्जिद पर नहीं रखते। किसी भाई के जहन में कोई बात हो तो बिल्कुल निकाल देंगे। हम लोग इसके मुताल्लिक कुछ नहीं करते हैं। कमेटी के लोग अपने पूरे इख्तियार के साथ मदरसे को चलाते हैं। जब ये आवाज़ देते हैं हम लोगों से जो बन पड़ता है करते हैं। बाकी सारी कुर्बानियाँ और सारी मेहनत और सारा समरा इनकी कुर्बानियों का नतीजा है। शहर से कुछ मुअज़्ज़ज़ लोग हैं जो अपनी गाढ़ी कमाइयों का हिस्सा एक एक बच्चों के हिफ्ज़ पर दिया करते हैं। हमारे सेक्रेटरी साहब अभी बीमार हैं, वो बोल नहीं पाए, उनकी कुछ बातों को मैं आपके बीच दोहरा दिया। आगे आप सब हजरात का मैं जी इस्तकबाल करता हूँ आपकी आमद पर, और फिर मैं अपनी कमेटी से मुअद्दबाना और आजिज़ाना गुजारिश करता हूँ। आपकी कुर्बानियाँ रंग लाई हैं और मुझे उम्मीद नहीं यकीन है कि ये कुर्बानी जन्नत में आला मकाम दिलाएगी। इसलिए आप अब तक जो इस मदरसे को अपने फ़हरिस्त में शामिल रखे, खुदा के वास्ते। दुनिया में बहुत सी आंधियाँ चलती हैं और झोंके आते हैं और बातिल की तरफ से बहुत सारे अलगार होते हैं, लेकिन आप बाशऊर हैं और अल्लाह ने आपके अंदर वो सलाहियतें दे रखी हैं। आप अपनी इस कुर्बानी को और अपनी इस फ़िक्र को ताहयात बाकी रखिए और अपनी फ़िक्र के साथ इस मदरसे को आगे बढ़ाइए। इंशाअल्लाह हम लोग आप लोगों के साथ हैं। पूरे मजमे से गुजारिश है, आपने अब तक जो मोहब्बत दिया, आइंदा भी आपसे दरख्वास्त है मोहब्बत दीजिए। मदरसा आपका है, मस्जिद आपकी है, आपके मशवरे से चल रहा है और इंशाअल्लाह आइंदा चलेगा। किसी फ़र्द और शख्स का नहीं है, अल्लाह ने दिया है, अल्लाह चला रहा है और आप लोगों को अल्लाह ने कबूल किया। मैं सब किसी से दुआ की दरख्वास्त करता हूँ कि आप दुआ कीजिए तमाम आलमी इदारों के लिए, और अपनी कमेटी का इस्तकबाल करता हूँ। आपकी मेहनत और कोशिश पर मुबारकबाद देता हूँ और अपने आए हुए बुज़ुर्गों का मैं एहसानमंद हूँ। आखिर में फिर मैं हज़रत मौलाना क़ारियतुल्लाह साहब दामत बरकातहुम का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप एलालत के बावजूद हमारी दावत पर, हमारी कमेटी की दावत पर, हमारे शहर वालों की दावत पर आप लब्बैक कहें। आइंदा भी आपसे गुजारिश है इस मदरसे को दुआ देते रहिए, अल्लाह आपको सेहत अज़ीम दे और फिर यहाँ आने की कोशिश कीजिए। हमारे जी 20 कमेटी के जो मेंबर हैं उनमें से मास्टर उबैदुर रहमान साहब आएंगे, अपने कुछ अज़ाइम रखेंगे इंशाअल्लाह।